अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्ना का हमीदुम मजीद। रजब एक हुर्मत वाला महीना है। इसमें इबादत, तौबा और दुआ का ज्यादा एहतमाम किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं रजब का महीना शुरू हो गया है, तो इस महीने के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबाना व बल्लगना रमजान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शाबाना व बल्लगना रमजान। ए अल्लाह, हमें रजब और शबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा दे। आपको चाहिए कि रोजाना हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ लीजिए। इसी तरह, क्योंकि मैंने कहा है कि ये दुआ जो है तौबा, मगफरत, इस्तग़फ़ार, हाजतों का महीना है और बरकतों का महीना है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इस वजीफे को आप रोजाना 100 मरतबा पढ़ लीजिए। इसी तरह एक तस्बीह है जिसको आप तस्बीह रजब कह सकते हैं, वो ये है सुब्हानल्लाहि अल हय्युल क़य्यूम, सुब्हानल्लाहि अल हय्युल क़य्यूम। इस तस्बीह को भी आप रोजाना 100 मरतबा पढ़िए। इसी तरह आप अपनी हाजात और मुश्किलात के लिए दुआ करते हैं, तो दुआ करने से पहले ये वजीफा पढ़िए ताकि आपकी परेशानियां दूर हों और आपकी हाजात पूरी हों। या अल्लाहु या रहमानु या रहीमो, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमो। इस तस्बीह को आप हर नमाज के बाद 111 मरतबा पढ़िए। अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात जो हैं उनको पूरी फरमाएगा। और हाथ उठाकर सदके दिल के साथ आपने खुदा के हुजूर जो है दुआ करनी है, ताकि अल्लाह ताला जो है वो आपकी हाजात को अपने सामने रखे और उन्हें कबूल फरमाए। इस महीने में दरूद शरीफ की कसरत करना एक अच्छा अमल है। रजब के महीने में ज्यादा से ज्यादा दरूद शरीफ पढ़िए। अगर आप दरूद इब्राहिमी सारे दिन में नहीं पढ़ सकते तो आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, कम से कम दिन में 100 मरतबा इसको जरूर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। या आप पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसी तरह रजब में नफली रोजा रखना सवाब का काम है, लेकिन इसके लिए किसी खास तारीख को लाजमी करार देना जरूरी नहीं। आप नफली रोजा किसी भी दिन रख सकते हैं, लेकिन जुम्मे के दिन रोजा रखना अफजल है। जरूरी बात यह है कि रजब में इबादत करना मुस्तहब है। किसी खास नमाज या दिन को फर्ज या वाजिब समझना जरूरी नहीं। असल मकसद जो है वो तौबा, इबादत और रमजान की तैयारी है। अल्लाह ताला हम सब को रजब के महीने और शुबान के महीने की बरकतें अता फरमाए और हमें रमजान तक पहुंचाए। इस महीने के सदके अल्लाह ताला हमारी तमाम हाजात पूरी फरमाए और हमें बख्श दे और हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटने की तौफीक अता फरमाए और हमें कब्र के अजाब से बचाए और हमें जहन्नुम की आग से बचाए। ऐ अल्लाह, हमारे जो आखिरत का हिसाब किताब है उसमें आसानी फरमाना, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना। ऐ अल्लाह, हमारी तमाम दुआओं और तमाम हाजात को पूरा फरमाना। ऐ अल्लाह, हमें बख्श देना। हम तेरे शुक्र गुजार हैं, हम हर उस चीज के लिए तेरे शुक्र गुजार हैं जो तूने हमें अता की है। बस तो इस महीने के सदके हमें बहुत करीब से जो है देख ले, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें अपने दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्ना का हमीदुम मजीद। रजब एक हुर्मत वाला महीना है। इसमें इबादत, तौबा और दुआ का ज्यादा एहतमाम किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं रजब का महीना शुरू हो गया है, तो इस महीने के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबाना व बल्लगना रमजान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शाबाना व बल्लगना रमजान। ए अल्लाह, हमें रजब और शबान में बरकत अता फरमा और हमें
رمضان تک پہنچا دے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لیجئے۔ اسی طرح کیونکہ میں نے کہا ہے کہ یہ دعا جو ہے توبہ، مغفرت، استغفار، حاجتوں کا مہینہ ہے اور برکتوں کا مہینہ ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کیجئے۔ اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس وظیفے کو آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اسی طرح ایک تسبیح ہے جس کو آپ تسبیح رجب کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے سبحان اللہ الحی القیوم، سبحان اللہ الحی القیوم۔ اس تسبیح کو بھی آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیے۔ اسی طرح آپ اپنی حاجات اور مشکلات کے لیے دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھیے تاکہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں اور آپ کی حاجات پوری ہوں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس تسبیح کو آپ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات جو ہیں ان کو پوری فرمائے گا۔ اور ہاتھ اٹھا کر صدقے دل کے ساتھ آپ نے خدا کے حضور جو ہے دعا کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی حاجات کو اپنے سامنے رکھیں اور انہیں قبول فرمائیں۔ اس مہینے میں درود شریف کی کثرت کرنا ایک اچھا عمل ہے۔ رجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیے۔ اگر آپ درود ابراہیمی سارے دن میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ صرف اتنا پڑھ لیجئے، کم سے کم دن میں 100 مرتبہ اس کو ضرور پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یا آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح رجب میں نفلی روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے لیے کسی خاص تاریخ کو لازمی قرار دینا ضروری نہیں۔ آپ نفلی روزہ کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، لیکن جمعے کے دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ رجب میں عبادت کرنا مستحب ہے، کسی خاص نماز یا دن کو فرض یا واجب سمجھنا ضروری نہیں۔ اصل مقصد جو ہے وہ توبہ، عبادت اور رمضان کی تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ اس مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجات پوری فرمائے اور ہمیں بخش دے اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ اے اللہ، ہمارے جو آخرت کا حساب کتاب ہے اس میں آسانی فرمانا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہماری تمام دعاؤں اور تمام حاجات کو پورا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں بخش دینا، ہم تیرے شکر گزار ہیں، ہم ہر اس چیز کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جو تو نے ہمیں عطا کی ہے۔ بس تو اس مہینے کے صدقے ہمیں بہت قریب سے جو ہے دیکھ لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مولا۔